Hare Rama
प्रभु मंगलमय सत्य सनातन रूप सर्वथारे विद्यमान हुई समस्त जनकर रक्षा करती शांत चित्त निर्मल भावमूर्ति कोमल मनोभाव एवं सर्वमंगल विधान प्रस्तुति करता रामचंद्र आज निश्चिंता ग्राम सर्व भक्त मान रक्षा एठार आविर्भूत होती मु प्रवचन करने जड़े व्यक्तिर व्यक्तित्व को परिष्कृत करने कथा कहते निश्चिंता ग्रामटी कौन ये निश्चिंता ग्रामटी एक छोटिया ग्राम ये निश्चिंता ग्रामटी गोटे गभीर पाप पंक्ति ग्राम जेमिति पंकुरु पद्मटे फुटी प्रभुଙ୍କର पाद पद्मरे पूजा पाए तद्रूप आज निश्चिंता ग्रामटी ए उत्कल रानी गर्भरे प्रस्फुटित होई राम को एठारे आविर्भूत कराई एक सत्य प्रबल नामरे परिचित कराई ग्रामवासीଙ୍କର महत्व उज्ज्वलमय କରିଛି ସେଇ रामचंद्र देव समस्तଙ୍କର प्रतिष्ठा कराई आशीर्वाद नाने जो सदय चित्त उपस्थित हो मंदिर निर्माण कर पदे कहली किंतु प्रथम खुशी राम पाद प्रथम अर्पण करें क्या तो बानर सेना अच्छा रामचंद्र बानर मानक नहीं से लंका विजय कर रावण को वध करते आज बानर सेना माने इस स्थान को जो परिपूर्ण करे राम का उद्देश्य राम का मंदिर तैयारी राम के अवगत करे पूजा करे नीति राम नाम गाइले नीति राम नाम वर्तन करे नितर पुण्य बल को अर्पण करिवे सेई बानर सेना कर मंगल अंक भविष्य उज्जवल रहू से उच्च शिक्षित हो ये पृथ्वी पृष्ठ नाम रखु महान हो रामचंद्र देव रक्षा करू बोल आनंद सागर बानर सेना गले एक ग्रामवासी जो बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत समस्त मन में उत्साह अच्छी से लोकटी किए क्या उत्साह ना से उत्साह झरा बरसाई निपट मूर्ख जेमती गोटे कथा कहते कालिदास महापंडित कथा कहूथिबो मंडित सारा पृथ्वी ना रखी मंडित होगला कालिदास तद्रूप आज झरहरी महांती एक मूलिया कहला सत्य बनाई कर्ण चिंताइला सत्य बनाई राजनीति चिंताइला सत्य बनाई राजनीति में ठीक मजूरी लगी पेट पोषी आज देखो तो केड़े भाग्यवान कथा केड़े भाग्यर कथा से झरहर साई राजनीति काम करी राम भरी एक पवित्र सत्ता बा राम भरी एक पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुष को
ଏଠାରେ ଆବାହନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟେ ତିଆରି କରି ଏକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗାଁ ନୁହଁ, ଏ ରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନରେ ରାମ ରହିବେ, ସୀତା ରହିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିବେ, ଭରତ ରହିବେ, ଅଙ୍ଗଦ ରହିବେ, ହନୁମାନ ରହିବେ, ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା ରହିବେ। ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗାଁଟି। ସେଇ ଝରହରି ମହାନ୍ତିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଅବୟବ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଭାବ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ଅମର ଆତ୍ମା ସେଇ ପୁଲକ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବାସ କରିବ। ଆଜି ମୁଁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତାଙ୍କ ଅବୟବ ମୋର ନିବେଦନ ସୁରକୁ ଲଗେଇ ମୁଁ ଧରହରି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହେ ଦୟାଳୁ, ହେ କ୍ଷମାସାଗର କୃପାବର ଆଂଶିକ, ହେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳମୟ ପୁରୁଷ ସେଇ ଧରହରି ଶରୀର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏ ମା ଭଉଣୀମାନେ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅବହେଳା ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ଏତିକି ମୋର ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ଭଜନ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଇବେ। ଏକ
ମା ଜଗଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଧରାବର ସାହିତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ବାହାଘର ପ୍ରବଚନର ସୂତ୍ର ବା ଧାରା ବାହାରେ ତେଣୁ କହିହେବନି ବା ନିଗମ ଭିତରକୁ ଯାଇହେବନି, ବେଦତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯାଇହେବନି। ତେଣୁ ଉପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ଆସିବି ବୋଲି କହିଦେଇ ମୁଁ ବିଦାୟ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଭଜନ ପାଠ୍ୟାଧ୍ୟାପକ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ପୁନଃ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ପ୍ରବଚନ କରିବା ପାଇଁ 7ଟା କି 8ଟା କି 10ଟା କି 15ଟା କି ବିନା ପଇସାରେ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବଚନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ